تربت میں ایف سی ناکا کے قریب دھماکہ، سیکورٹی پر مامور پولیس اہلکار زخمی۔ حق و تحریک کے رہنما حسین واڈیلا ساتھیوں سمیت 3 روزہ جسمانی ریمانڈ پر کوئٹہ پولیس کے حوالے کر دیے گئے۔ آج جنوری کی 7 تاریخ ہے، دن ہفتہ، اور اس وقت بلوچستان میں شب کے 10 بج رہے ہیں۔ بلوچستان افیئرز کی اردو نیوز بلیٹن سرشپ احوال کے ساتھ میں ہوں مقبول ناصر۔ شب و شبات۔ پولیس ذرائع کے مطابق نماز عشاء کے قریب پرانا مچھلی مارکیٹ تربت میں سیکورٹی فورسز کی چوکی پر ہینڈ گرنیڈ پھینکا گیا جو زوردار دھماکے سے پھٹ گیا، جس کی زد میں آ کر وہاں ڈیوٹی پر مامور پولیس کی ایگل اسکواڈ کا اہلکار عبید اللہ زخمی ہو گیا اور اسکواڈ کی موٹر سائیکل کے پرخچے اڑ گئے۔ واضح ہے بلوچستان میں حالیہ دنوں مسلح مزاحمت میں شدت آئی ہے، اور بلوچستان میں یہ حالیہ دنوں دوسرا واقعہ ہے جس میں پولیس کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ تاحال اس واقعے کی ذمہ داری کسی گروہ نے قبول نہیں کی ہے۔ حق و تحریک کے رہنما حسین واڈیلا سمیت ان کے ساتھیوں کو 3 دن کے جسمانی ریمانڈ پر کرائم برانچ کوئٹہ کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ حسین واڈیلا کے وکیل رائب خان بلیدئی ایڈوکیٹ نے بتایا کہ ان کے موکل کو کوئٹہ کی عدالت میں پیش کیا گیا ہے۔ انہوں نے عدالت کو بتایا کہ وقوع گوادر کا ہے، گوادر میں عدالتیں اور تفتیشی افسر بھی موجود ہیں۔ ان کے موکل کو صوبائی حکومت کی ایما پر کرائم برانچ کوئٹہ کے حوالے کیا گیا ہے۔ خواتین اسٹاف نرسز کو مبینہ جنسی ہراساں اور بلیک میل کرنے کا اسکینڈل، سیکریٹری صحت بلوچستان نے نوٹس لے لیا۔ کوئٹہ میں واقع شیخ زید اسپتال میں تعینات ایک اسٹاف نرس نے نام ظاہر نہ کرتے ہوئے اعلیٰ حکام پولیس و محکمہ صحت انتظامیہ کے نام ایک کھلا خط لکھا ہے، جس میں انہوں نے ایک ایڈ نرس ممتے پر اسپتال میں تعینات اسٹاف نرسز عملے کی خواتین کو ہراساں کرنے، بلیک میل کر کے جسم پروشی پر مجبور کرنے کے سنگین الزامات عائد کیے ہیں۔ خط میں پیرا میڈیکل اسٹاف ایسوسی ایشن کے ایک عہدیدار سمیت اسپتال کے اعلیٰ حکام پر بھی الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ دوسری جانب سیکریٹری صحت بلوچستان نے خواتین اسٹاف نرسز کو جنسی طور پر ہراساں کرنے کے الزامات کا نوٹس لے کر تحقیقاتی کمیٹی قائم کر دی۔ کمیٹی ڈپٹی سیکریٹری رومانہ مراد کوسا کی سربراہی میں قائم کی گئی ہے، جس نے اپنے ایک مراسلے میں متاثرہ خواتین، طلباء، ملازمین کو تاکید کی ہے کہ وہ کمیٹی میں اپنا موقف بیان کریں۔ کمیٹی کی جانب سے یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ میرٹھ پر ذمہ داروں کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی عمل میں لائی جائے گی، تاہم کمیٹی کی رپورٹ منظر عام پر آنا بھی باقی ہے۔ بسیما ٹریفک حادثے میں 5 افراد زخمی۔ لیوی ذرائع کے مطابق ڈبل کیبن پیک اپ گاڑی سوراب سے خاران جا رہی تھی کہ بسیما کے علاقے خلگی کے مقام پر گاڑی کی ٹائر برسٹ ہونے کی وجہ سے ڈرائیور سے بے قابو ہو کر روڈ سے نیچے جا گری، جس کے نتیجے میں 5 افراد زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو لیویز اہلکاروں نے سول اسپتال بسیما منتقل کر دیا گیا ہے۔ زخمیوں کا تعلق ضلع خاران سے بتایا جاتا ہے۔ خضدار انجینئرنگ یونیورسٹی کے وائس چانسلر کے عہدے کی مدت میں توسیع کالعدم قرار دے دی گئی۔ بلوچستان ہائی کورٹ نے خضدار انجینئرنگ یونیورسٹی کے وائس چانسلر کے عہدے کی مدت میں توسیع کو کالعدم قرار دے دیا۔ عدالت نے سبی یونیورسٹی کے سابق وائس چانسلر علی نواز کی پٹیشن پر فیصلہ سنا دیا۔ سابق وائس چانسلر سبی یونیورسٹی علی نواز نے خضدار یونیورسٹی کے وائس چانسلر کے عہدے میں توسیع کو جواز بنا کر منصب حاصل کرنے کے لیے ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا تھا۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ بلوچستان جسٹس نعیم اختر افغان اور نے محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے خضدار انجینئرنگ یونیورسٹی کے وائس چانسلر کے عہدے کی مدت میں توسیع کو کالعدم قرار دے دیا۔ ڈاکٹر احسان اللہ کاکڑ کو مارچ 2022 میں عہدے کی مدت میں توسیع ملی تھی۔ عدالت کے فیصلے کے بعد پرو وائس چانسلر خضدار انجینئرنگ یونیورسٹی ڈاکٹر سہراب بزنجو بطور قائم مقام وائس چانسلر خضدار انجینئرنگ یونیورسٹی کا عہدہ سنبھالیں گے۔ وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر کوئٹہ میں گندم ذخیرہ اور مہنگے داموں آٹا فروخت کرنے والے 20 افراد گرفتار۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو کی خصوصی ہدایات کی روشنی میں ضلع انتظامیہ کوئٹہ نے گندم ذخیرہ کرنے اور مہنگے داموں آٹا فروخت کرنے والوں کے خلاف کارروائیاں کرتے ہوئے 20 افراد کو گرفتار کر لیا۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو نے ضلع انتظامیہ کوئٹہ کو خصوصی ہدایت جاری کی تھیں کہ گندم ذخیرہ کرنے اور مہنگے داموں آٹا فروخت کرنے والوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں کی جائیں۔
ग्वादर में CUI कैंपस का क़याम नौजवान नस्ल को बैन अक़वामी सतह पर मुकाबले के लिए तैयार करेगा, आगा हसन बलोच। वफाकी वज़ीर बराए साइंस व टेक्नोलॉजी आगा हसन बलोच ने कहा है कि मुल्क भर बिलखसूस बलूचिस्तान में साइंसी और तकनीकी तालीम का फ़रोग़ मौजूदा हुकूमत के तरजीही एजेंडे में से एक है। उन्होंने ये बात ग्वादर में कामसेस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद कैंपस के क़याम की इफ्तिताई तकरीब से बतौर मेहमान ख़ुसूसी ख़िताब करते हुए कही। वफाकी वज़ीर ने तकरीब से ख़िताब करते हुए कहा है कि क्वेटा में CUI कैंपस का क़याम दर हकीकत हमारी मुतहरिक क़यादत सरदार अख्तर जान मेंगल के विजनरी एजेंडे पर अमल दरामद में से एक है, जिनका ज़्यादा ज़ोर बलूचिस्तान के लिए तालीमी इस्लाहात लाने पर है। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने दीगर अज़ला में ड्यूटी देने वाले असातिज़ा के लिए हार्ड एरिया अलाउंस की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बिजंजो ने आवारान, वाशो, कोहलू, मूसा खेल, शीरानी, डेरा बुगटी और सोबतपुर के वो असातिज़ा जो सूबे के दीगर अज़ला से उन अज़ला में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, उनके लिए हार्ड एरिया अलाउंस की मंजूरी दे दी है। सूबे के दूर दराज अज़ला में तालीमी मेयार की बेहतरी के लिए सूबे के दीगर अज़ला से ताल्लुक़ रखने वाले असातिज़ा को हुकूमत हार्ड एरिया अलाउंस की सूरत तरगीबात दे रही है। ये अलाउंस BPS 9 ta 15 के टीचिंग स्टाफ को 5,000 रुपये माहाना, BPS 17 के टीचिंग स्टाफ को 10,000 रुपये माहाना, हेडमास्टर, एडमिनिस्ट्रेस और प्रिंसिपल को 15,000 रुपये माहाना और ज़िलाई फील्ड एजुकेशनल ऑफिसर्स मेल फ़ीमेल को 25,000 रुपये माहाना दिया जाएगा। पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के मरकज़ी प्रेस रिलीज़ में कहा गया है कि वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सनस के चेयरमैन नसरुल्लाह बलोच और वॉइस फॉर मिसिंग पर्सन के वाइस चेयरमैन मामा कदीर बलोच ने मरकज़ी सेक्रेटेरिएट आकर पार्टी के मरकज़ी चेयरमैन खुशहाल खान काकड़ को मरकज़ी कांग्रेस के इनेकाद और नए अहदेदारों के इंतखाब पर मुबारकबाद दी। मुलाकात में रहनुमाओं के दरमियान इस बात पर भी इत्तेफाक पाया गया कि मिसिंग पर्सनस का मसला इस वक्त इंसानी हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का एक अहम मसला बन गया है और इस मसले से मज़ीद चश्मपोशी इख्तियार करना नामुमकिन और हमारे गयूर अवाम के लिए नाकाबिल कबूल है। इस बात पर इत्तेफाक किया गया कि पश्तून व बलोच बरादर अक़वाम के जुमला हुकूक़ बिलख़ुसूस मिसिंग पर्सनस के हवाले से मुश्तरका काविशें की जाएंगी। बलूचिस्तान में कस्टम चेक पोस्टों को बॉर्डर तक महदूद करने के इक़दामात किए जा रहे हैं। चीफ कलेक्टर कस्टम बलूचिस्तान अब्दुल कादिर मेमन ने कहा है कि क़ानूनी तिजारत की राह में रोड़े अटकाने वालों को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसी को यह हक़ हासिल नहीं कि वो बलूचिस्तान की कस्टम ड्यूटी पेड गाड़ियों को बिलाजवाज़ रोके। कस्टम चेक पोस्टों को बॉर्डर्स तक महदूद करने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। इन ख़यालात का इज़हार उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ ऐवान सनअत व तिजारत क्वेटा बलूचिस्तान के सदर आजी उबैदुल्लाह अशरगज़ई व दीगर से उनके दफ्तर में मुलाकात के दौरान गुफ्तगू करते हुए किया। बलोच स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन पजार के मरकज़ी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी नईम बलोच ने अपने बयान में कहा है कि उस्ताद महमद की वाहिद पब्लिक लाइब्रेरी को डिप्टी कमिश्नर ऑफिस बनाना तालीम दुश्मन इक़दाम है, जिसकी BOSO पजार भरपूर मुखालफत करेगी। इस सिलसिले में बलोच स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ने रियासत के इस इक़दाम को तालीम दुश्मनी करार देते हुए उसकी मज़म्मत की है। दिन भर की अहम खबरों और आलात आज़रा पर मुश्तमिल बलोचिस्तान अफेयर्स का रेडियो न्यूज़ सरशप अहवाल, जिसको आप अर्शब बलोचिस्तान वक्त के मुताबिक रात 10 बजे बलोचिस्तान अफेयर्स के यूट्यूब चैनल और वेबसाइट पर सुन सकते हैं। इसके अलावा आप एप्पल, गूगल और दीगर पॉडकास्ट पेज पर भी हमारे बलोची और उर्दू न्यूज़ के साथ साथ दीगर पॉडकास्ट मुफ्त सुन सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप +44 7459 170947 पर सवालात और तजावीज़ भी भेज सकते हैं। आलमी और इलाकाई ख़बरें। अमेरिका ने ईरान को ड्रोन फराहम करने वाले सप्लायर्स पर पाबंदी आयद कर दी। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी वजारत ख़जाना की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि ईरान को ड्रोन सप्लाई करने वाली कंपनी के 6 आला अहदेदारों और बोर्ड अरकान पर पाबंदी आयद कर दी गई है। रिपब्लिकन पार्टी में इख्तलाफात। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के स्पीकर 11वां राउंड भी हार गए। अमरीका में रिपब्लिकन पार्टी में इख्तलाफात के सबब अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के स्पीकर का इंतखाब तीसरे रोज़ भी ना हो सका। केविन मैकार्थी 11वां राउंड भी हार गए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक
रिपब्लिकन पार्टी को स्पीकरशिप के लिए 218 वोट दरकार हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी 3 राउंड में केविन मैकार्थी अक्सरियती वोट न ले सके थे। अमरीकी रियासत में गुज़िश्ता 150 वर्षों में ऐसा नहीं हुआ। इजलास मुलतवी करना पड़ गया। स्पीकर के लिए वोटिंग में मैकार्थी के अलावा साबिक सदर ट्रंप को भी नामजद किया गया था। स्पीकर की वोटिंग में साबिक सदर ट्रंप को सिर्फ 1 वोट मिला। ईरान ने हिजाब के मामले पर मुजाहिरों के इल्ज़ाम में गिरफ्तार मज़ीद 2 नौजवानों को फांसी दे दी। ईरान में हिजाब के मामले पर ज़ेर हिरासत लड़की महसा अमीनी की मौत के ख़िलाफ़ मुजाहिरों के इल्ज़ाम में गिरफ्तार 2 अफराद को फांसी दे दी गई। दुनिया की महंगी तरीन फ़िल्म को कामयाब करार पाने के लिए कितने अरब डॉलर्स कमाना होंगे? अवतार द वे ऑफ वाटर टॉप गन म्यूज़िक को पीछे छोड़कर 2022 की सबसे ज़्यादा बिजनेस करने वाली फ़िल्म बन गई। डायरेक्टर जेम्स कैमरून की ये नई फ़िल्म शायद 2009 की फ़िल्म अवतार के बिजनेस का रिकॉर्ड तो न तोड़ सके, मगर वो गुज़िश्ता साल की कामयाब तरीन फ़िल्म ज़रूर बन गई है। 16 दिसंबर में रिलीज़ होने वाली इस फिल्म ने दुनिया भर में 22 दिनों में 1 अरब 51 करोड़ डॉलर्स का बिजनेस कर लिया है और टॉम गन म्यूरिक को पीछे छोड़ दिया है। टॉम क्रूज़ की फिल्म टॉप गन म्यूरिक ने 1 अरब 49 करोड़ डॉलर का बिजनेस किया था, मगर अब भी उसे कामयाब करार नहीं दिया जा सकता। कम अज़ कम डायरेक्टर के अल्फाज को मद्देनज़र रखा जाए तो अभी भी उसे हिट होने के लिए मज़ीद कमाई की ज़रूरत है। पाकिस्तान में अमरीकी डॉलर की कदर में इजाफे का सिलसिला जारी है और आज भी इंटरबैंक में डॉलर 17 पैसे महंगा हुआ है। स्टेट बैंक के मुताबिक इंटरबैंक में कारोबार के अख्ताम पर डॉलर का भाव 17 पैसे बढ़कर 227 रुपये 12 पैसे हो गया है। गुज़िश्ता रोज़ डॉलर का भाव 226 रुपये 95 पैसे था। अलावा अज़ीं ओपन मार्केट में डॉलर का भाव 236 रुपये बरकरार है। ये थी अब तक की अहम खबरें। मज़ीद ख़बरों और अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट और यूट्यूब चैनल विज़िट करें। इस बुलेटिन को आप तक पहुंचाया है उमर करीम बलोच ने और इसके एडिटर थे कंबर मालिक बलोच। मुझे बलूचिस्तान अफेयर्स की टीम के साथ इजाज़त दीजिए। शपोश बात।